Ladies and gentlemen, now we proceed to the seminar agenda. This presentation will be delivered by Director of Global Mobility, UC Chile, Mr. Christian Ivan Diaz Castro. And also, this agenda will be guided by Ms. Sinra as the moderator. We invite all the speaker and the moderator to come to the stage, please. I mean, like, speaker. Hello, can you hear me? Yes. Oh, great. So, selamat pagi. Saya sangat senang berada di sini bersama Anda hari ini. That's all my bahasa Indonesia, but I promise you that next time I will speak your language too. I'm already enrolling classes in Chile. Jadi, Bapak Ibu ada semua, bahasa Indonesia yang kakak Christian, akan bicara bahasa Indonesia-nya itu saja. Setelah itu, nanti kakak Christian akan berbicara dalam bahasa Inggris, jadi didengarkan dengan baik-baik ya. So I have a brief presentation for you. I really want you to know more about Chile and about our university, and hopefully you can go visit me and study with us as well in exchange programs. Oh, Jadi untuk hari ini, kakak Christian yang sangat senang sekali datang ke sini bertemu dengan mahasiswa ada semua dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Dan harapan Kak Christian adalah ada semua bisa datang ke Chile, melihat Chile seperti apa. Jadi presentasi. Jadi presentasi Kakak Christian hari ini adalah untuk menjelaskan tentang Chile dan setiap potensi yang ada bisa lihat di Chile bisa datang bersama dari yang besar. So first, welcome to Chile, and I want you to enjoy this beautiful video. Pertama, selamat datang di Chile dan silakan melihat video di atas. Going on. For more incredible landscapes, today we're telling you about us. The talent of Chilean men and women. We're creating a future here at the southern extreme of the world. Where the impossible is possible. The energy of this land has given us so much for so long. We want to share all of our contributions with the world. Look up. See the stars? We see there's a whole world ahead. And we've got so much to offer the world. We're just to see how far we can go from it. Chile, the experience at the southern edge of the world that invites you to create a better future together. Chile, creating future.
So I hope you enjoyed the video. And before I start this info session, I really want to say how thankful and grateful I am for you welcoming me here. So thank you, President, Vice Presidents, and friends from POHON SAGOE. It's a real honor to be here with you. Thank you. Tadi itu videonya dan yang ingin saya sampaikan adalah saya sangat merasa terhormat sekali berada di sini bertemu dengan semua di Universitas Kristen Indonesia Maluku. Terima kasih untuk Bapak Rektor dan semua sivitas akademik di Universitas Kristen Indonesia Maluku. Okay, so our university is one of the oldest in Chile. We have 18 faculties of all areas of knowledge. And as you see in the video, if you are studying engineering, political science, geography, you can actually find yourself in Chile as well. We share many things between Indonesia and Chile, and I know that our programs are very well aligned. We are first in Chile and 93 in the world, which is a very good news. And also, we have one American college program, which is unique in the country. Jadi di Universitas Katolik Chile ada 18 fakultas, ada 18 fakultas, semuanya ada kesamaan dengan Universitas Katolik Indonesia Maluku karena kami punya kesamaan dalam budaya, kultur, dan juga sejarah. So we have 5 campuses, 4 in Santiago and 1 in the south of Chile. Jadi Universitas Katolik Chile punya 5 fakultas, 4 di Santiago dan 1 di bagian selatan di Chile. In Santiago, we have all of our main majors: engineering, design, arts. Di Santiago ada beberapa fakultas major atau fakultas utama seperti engineering atau teknik, art, dan in the south, we work in intercultural education and in regional studies. Di bagian selatan ada edukasi antar budaya dan studi indigenous atau studi budaya lokal. For our university and for Chile, it's very important to have indigenous knowledge in traditional knowledge. Jadi sangat penting untuk masyarakat di Chile untuk memiliki pengetahuan mengenai budaya lokal atau budaya indigenous di sana. But don't hear why and feel that this is your university too. Hear it from other international students. Oke, jadi saya ingin semuanya bisa mendengar pengalaman dari mahasiswa internasional di Chile supaya semua mahasiswa di sana bisa datang dan juga merasakan hal yang sama.
que la cultura me parece muy interesante y también es un lugar perfecto para aprender español y también explorar, viajar a Patagonia. Más difícil de conocer a Chile desde otro país. Conocemos mayormente a los otros países hispanohablantes de América del Sur. Me interesa mucho y he entendido que la UCI forma parte de las mejores escuelas, universidades de América Latina y del mundo. Vi que es la número uno en Latinoamérica y me llamó muchísimo la atención eso. Y bueno, o sea, más que aprender cómo es la arquitectura chilena, hay muy buenos arquitectos aquí. Because I study politics. So currently the politics of Chile is really interesting in the current process to change the new constitution. And also the sister peaceful countries come visit with lots of lovely beaches and the Atacama Desert and Patagonia in the south, so many places to go travel to. Estoy escribiendo mi tesis sobre la literatura infantil chilena. Entonces, obvio que vengo a Chile para escribirlo. There's so much to see. I think that's the main reason why I chose Chile. Also, it's possible to learn Spanish, so I really want to improve on that. And the last question for the UC, it's the best university in Latin America. Ah, berikutnya, adik-adik semua mahasiswa Universitas Katolik Indonesia Maluku, maka saya akan menjelaskan dalam bahasa Inggris in 5 minutes, masuk 10 menit ke depan. So, please prepare to listen. Jadi, listen carefully, dengarkan dengan jelas. Next akan ada session, question session. Kalau kalian mau memberikan pertanyaan, feel free to ask anything. Boleh bertanya apa saja. Saya akan membantu sebagai moderator, but for now, untuk sekarang, this is the experience for you guys. Ini adalah pengalaman untuk kalian untuk mendapatkan interaksi langsung dengan kalian, mendengarkan penjelasan dalam bahasa Inggris, and then feel free to show your potential juga kalian also. Saya mahasiswa as a student di Universitas Kristen Indonesia Maluku. So, please, proceed. So we are a research-intensive university. If you want to do your master degrees, PhD, working in every research field, actually you can do research with our faculty members. More than 200 undergraduate, master, and PhD students, they do research with us, online, on-site, or hybrid. We actually have a global research program for international students, and you don't need to speak Spanish. English will be fine, so don't worry about the language barrier. So this is the program I was mentioning. I will send this to the international office. If you want to apply and do research with our faculty members, please do. We have more than 30 research opportunities in engineering, urban planning, political science, actually all the knowledge and majors that you have here at UKIM. Is, as I said before, you don't need to speak Spanish. I really motivate you and encourage you to apply so you can have this international experience from home. You don't need to go to Chile to do research with our faculty members. And actually, if you want to become a researcher, this is how you start because you need international connections and do international research. So I really want you to apply and you can count on me to help you through the process. And if you're interested in really going to Chile, which I would love to,
We also are a national research university, meaning that we have research stations all around the country, which, for example, in the very north of Chile, where we have the driest desert in the world, we are working to analyze this and have water from fog. So we use fog traps to give water to isolated communities. In the very south, we're working in biotechnology and understanding the forests and icebergs, also to support water supply to people. So these stations are located in natural landscapes and are available to you as well. Of course, you have exchange opportunities. If you want to study one semester or 1 year in our university and you speak English, don't worry about Spanish because it's not necessary. You can do it and join the Indonesian students who are actually now in Santiago, studying with us from literature, engineering, law, and other fields of studies. So if you want to apply, you can do it, and I'd be welcoming you in the airport and taking you to the university. And for example, I imagine the program ISMA Awards. If you want to apply, you can choose Chile and join more than 29 Indonesian students who have been with us studying in English. So this is an excellent program, and I really want you to choose it. We had someone from Ambon last year, so it's possible. You can do it. You can choose our university and be with us for the whole semester. You can actually meet so many people from Chile. We're very friendly. And if you miss Indonesia, right now in Santiago, we have one Indonesian restaurant, so you won't feel alone. We also have programs in English, as I mentioned. We are trying to embed culture, business, and language. So if you are from business and administration, you can actually know how to do business in Latin America. So tomorrow, if you want to start a company or do a startup, you can do it with us in the Latin American market as well. And in the case of public health, we work with indigenous populations to understand how they take care of their own communities and mix it with traditional medicine. So those programs are for summer and are available and entirely in English. So you can apply and have a certification within our university. Finally, I know Spanish is important. So normally Spanish courses have a price in Chile, but now I really want to open this opportunity and offer 10 mobility grants for you so you can apply to our Spanish programs and actually be with us online or on site. So please take this opportunity, discover Chile, and learn Spanish with me. And I know that would be a great starting point to get to know each other more. And just to end my presentation, because we have something very important that's going to happen now, I want to share with you a word from our indigenous people. It's called kayaya. Kayaya means an expression of gratitude and happiness for being here with you. Right now, what I feel is kayaya because I'm with you. So thank you, kayaya to all, and hopefully we can see each other in Chile. So thank you, Christian. So everybody, from now on, I will call Christian Kaka Christian, as we all always try to honor the one who's older, honor somebody. So we call them Kaka Christian. Jadi mulai sekarang saya akan panggil Christian, Kakak Christian, jadi sedikit little casual sedikit. Fun fact, kakak dalam bahasa Chile is not really good ya. Kakak itu punya makna lebih negatif sedikit dalam bahasa Chile, tapi pada saat mahasiswa Chile datang ke Maluku, kami dari Pohon Sagu panggil mereka kakak. Kemudian mereka shock bahwa saya dipanggil kakak, kenapa gitu. Dan kami menjelaskan bahwa oh ya Mas
caranya orang Maluku, adik-adik Maluku untuk menghargai teman-teman yang lebih tua atau teman-teman yang baru mereka ketemu dengan cara panggil mereka kakak. So it's a new experience for Christian also. And then untuk setiap mahasiswa Chile yang sudah pernah datang ke Indonesia. Kesimpulan sedikit dari presentasi yang tadi Christian berikan. Jadi ada banyak sekali program-program atau benefit yang ada dan semua bisa dapat di Universitas Katolik Chile melalui penandatanganan MoU ini. Pertama, ada research program. Jadi ada semua bisa melakukan research atau penelitian berkolaborasi bersama Universitas Katolik Chile dan akan mendapatkan penghargaan secara internasional, akan diketahui secara internasional dan dapat rekognisi, itu yang paling penting. Jadi silakan dimanfaatkan, sangat terbuka sekali Universitas Katolik Chile untuk menyambut adik-adik semua melakukan research di sana. Kemudian yang kedua adalah exchange program, yaitu pertukaran pelajar. Jadi adik-adik semua bisa mendaftar menjadi mahasiswa untuk program pertukaran pelajar. Adik-adik bisa ke sana untuk mengikuti program tersebut selama beberapa bulan. Kemudian ada program ISMA. Fakta menarik juga, mahasiswa Ambon salah satunya kakak Salman, mahasiswa Ambon kakak Kevin tahun lalu itu datang ke Chile selama 6 bulan belajar di sana. Beliau mendapat banyak sekali pelajaran di sana dan kami itu baru tahu bahwa ternyata ada anak Ambon satu yang sudah datang ke Chile. Jadi terbuka sekali untuk adik-adik semua dari UKIM untuk ikut program pertukaran pelajar ataupun ISMA dan datang ke Chile dan belajar banyak hal di Chile. Tepuk tangan dulu. Fun fact juga, di Chile sudah ada satu restoran, jadi restoran Indonesia, jadi pasti sayang-sayang kalau mau makan makanan Indonesia ya. Kemudian yang keempat ada short term program yang adik-adik dong bisa ikuti untuk belajar budaya, belajar pengetahuan, exchange knowledge also di Universitas Katolik Chile. Kemudian mereka dari Universitas Katolik Chile memberikan kesempatan untuk 10 mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku untuk mendapatkan pelajaran bahasa Spanyol secara gratis dan mendapatkan sertifikat langsung dari Universitas Katolik Chile. Jadi diakui secara internasional dan diakui di Chile bahwa ada lulus bahasa Prancis, bahasa Spanyol di sana dan punya kesempatan bahkan untuk menjadi mahasiswa pertukaran pelajar di Universitas Katolik Chile. Ini tadi kata terakhir, jalala. Ini udah correct, jalala atau jalala? Khayala. Kayaknya. Khayala. Yes. Khayala, expression of gratitude atau ekspresi perasaan terima kasih atau bersyukur. Jadi kakak Christian di sini sangat bersyukur sekali datang ke sini dan bertemu dengan adik-adik semua. Fun fact, ini pertama kali kakak Christian datang ke Maluku, melihat sendiri mahasiswa Chile sudah selama 2 tahun lebih datang ke Indonesia, datang ke Maluku, melihatnya melihat apa, mengalami apa. Kakak Christian sendiri yang mengatur mahasiswa tersebut, yang istilahnya yang bagian head of everything, dia mengatur semuanya untuk mahasiswa di sana datang ke sini. Dia akhirnya bisa lihat sendiri anak-anak di Maluku seperti apa, makanan seperti apa, budayanya seperti apa. Jadi kakak Christian sangat-sangat bersyukur saya bertemu dengan adik-adik semua. Berikutnya akan ada sesi tanya jawab. Jadi saya kasih kesempatan untuk adik-adik semua kalau mau bertanya silakan, boleh angkat tangan. Jangan malu-malu. Oke, ada satu. Silakan adik. Boleh berdiri.
Adik, tahan dulu. Oke, tahan dulu. Ada simpan. Ingat ya pertanyaannya karena duta besar sudah menunggu di Zoom. Oke, agenda selanjutnya adalah sambutan dari Duta Besar Chile untuk Indonesia dan dilanjutkan dengan penandatanganan MoU antara UKIM dan UC Chile, UKIM dan Yayasan Pengusaha. The next agenda will be a welcoming speech. Allow us to invite Mr. Mario Ignacio Acazar Loyola as the Chilean ambassador to Indonesia.
The next agenda will be a welcoming speech. Allow us to invite Mr. Mario Ignacio Arcaza Loyola as the Chilean ambassador to Indonesia. Hadirin yang mohon bersabar, kami masih menunggu sabar dari kedutaan Chile di Jakarta.
pentingnya untuk semua hadirin teman-teman siswa karena ada kesalahan dari tim Kedutaan Besar Chile di Jakarta, maka keputusan terakhir akan ada rekaman voice note yang dikirim langsung dari Duta Besar Chile untuk Indonesia yang nanti akan diputar dan kita semua akan dengar bersama-sama. Universitas Kristen Indonesia Maluku, UKIM, Professor Cristian Diaz Castro from the Pontificia Universidad Católica de Chile. It is a privilege on behalf of the Embassy of Chile to Indonesia here in Jakarta to be able to participate with you in the signing ceremony on such an auspicious day for this marvelous project regarding drinking water system in Bansai community in Buru Island in order to elevate their quality of life. A project which is undertaken by the POHON SAGOE Manuto Foundation, the Universitas Kristen Indonesia Maluku, the Pontificia Universidad Católica de Chile, and the Department of Civil Construction of this well-regarded university from Latin America, the Universidad Católica, the Pontificia Universidad Católica de Chile. It is a privilege and an honor for this project to go forward as Chile and Indonesia are about to commemorate in 2025 60 years of diplomatic relations, of the establishment of diplomatic relations. And cooperation amongst universities is key. People-to-people contacts is fundamental. And the work that has been undertaken by Professor Diaz Castro and the entire Pontificia Universidad Católica de Chile in this project with UKIM makes us here in Jakarta very proud to see that cooperation and bonds between two well-regarded universities are about to move forward in a very good step in order to contribute to the quality of life of people living in Buru Island. Receive my best regards, my friendship, and my commitment as a team representing Chile here in Indonesia in order to foster better relations and to cooperate in any way that may be possible for this project to be a success. May you have a wonderful signing ceremony. My best regards. Oke, kita izin merangkum sedikit apa yang disampaikan dari Kedutaan Besar Chile berkaitan dengan kerjasama yang ada bersama-sama dengan UKIM. Dari pihak kedutaan mereka beliau sangat senang sekali dengan kerjasama yang dimiliki oleh pihak UC Chile bersama-sama dengan kami dari Satuan SAGOE dan juga pihak UKIM. Dan beliau sangat berharap suatu hari nanti beliau bisa datang berkunjung langsung ke sini, ke Ambon. Dan untuk tahun depan itu kita akan merayakan 60 tahun anniversary diplomatik antara Chile dan Indonesia. Sehingga beliau sangat-sangat senang sekali dengan program yang dijalankan di Ambon khusus untuk Indonesia. Karena selama ini dari sekian banyak kegiatan itu tidak banyak yang seperti ini gitu. Jadi hanya dari khusus Chile yang mengirimkan mahasiswanya ke Ambon. Dan itu sesuatu yang menurut dia sangat diapresiasi. Dan selain itu ada juga program yang akan kami jalankan bersama dari pihak UC Chile, SAGOE dan juga UKIM, yaitu program sistem air bersih di Wansar Buru, Pulau Buru. Dan untuk kedepannya beliau sangat berharap bukan cuma program ini saja, ada lagi program-program yang lain, kerjasama-kerjasama yang lain. Dan beliau sangat bangga terhadap apa yang kita lakukan di sini, sambil mendoakan juga untuk sukses program yang di Wansar ini. Dan suatu saat nanti mungkin tahun depan
tahun depan beliau rencana untuk datang ke Ambon. Terima kasih. The next agenda is signing of MoU between Indonesia Christian University of Maluku and researching and MoU between Indonesia Christian University of Maluku and the SAGOE Foundation. Agenda selanjutnya penandatanganan MoU antara UKIM dan UC Chile. UKIM dan SAGOE.
Oh, yeah. The next agenda is the handover of the plate from rector to director of global mobility, Mrs. Chile, and chairman of the SAGOE Foundation. Susunod from rector to director of chairman of SAGOE Foundation. Saya mengundang semua hadirin para mahasiswa, mohon berdiri agar kita bisa mengabadikan momen hari ini bersama-sama. Mohon berdiri segera. Mohon berdiri segera. Teman-teman mahasiswa bisa merapat ke tengah sedikit biar bisa masuk di frame. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke. Pak dan teman-teman mohon maaf, minta tolong foto dengan HP sekali lagi. Mohon foto dengan HP. Tiga, dua, satu. Lagi. 3, 2, 1. Oke.
The next session is about Q&A. The students who wants to ask about UC Chile, you can ask anything in English or in Indonesian. So who wants to study in excited or wants to study in Chile is your time to ask everything. So please come to the stage, Mr. Christian and Ms. Miller. Selamat pagi semua. Dalam bahasa Spanyol in Spain, how do you say selamat pagi? Selamat pagi, how do you say selamat pagi? Buenos días. Buenos días. Oke, sekarang kita akan mulai sesi tanya jawab Q&A session. Silakan. Tadi yang katakan, oke. Ada 3, 4, wah 5, 6, banyak ya. Semua saatnya mau kuliah di Chile. Luar biasa. Kita kasih, we're gonna give the chance to the last session first. Okay. Everyone is so excited. Very good. So, who's the first one in the, okay. Yang pertama tadi angkat tangan. Silakan bagian belakang. Yes. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Wilson Edwin, mahasiswa Teknik Sipil Angkatan 23. Saya ingin bertanya buat, I want to ask for Mr. Christian about UC Chile. So you know, at the Chile, dominant language is Spanish. So what are the changes for the student without basic Spanish or full English to come and study at UC Chile? Thanks. Hi, thank you for your question. And it's very important to know, right? Very important. It's very important to know that if you don't speak Spanish, you can come to Chile and study with us. So it's not necessary. We have at least 60 to 80 courses in English. And with that, it should be more than enough to be part of an exchange program or to do research with us. Of course, for daily life, you may need Spanish to make new friends or to go to the supermarket. But actually, right now, even I'm using a translator tool from Bahasa Indonesia to English, and we can do it. I mean, we can use technology to understand each other. But for studying purposes, really, Spanish is not necessary. But we can offer Spanish courses as well if you want. Yeah. Okay, thanks. Oke, untuk semua, jadi tidak ada masalah kalau tidak tahu bahasa Spanyol. Semuanya bisa untuk belajar di UC Chile. Ada 60 sampai 80 sesi yang sering pakai bahasa Spanyol, pakai bahasa Inggris. Ini terbuka sekali untuk semua datang untuk jadi mahasiswa
exchange students dan juga bisa untuk bikin penelitian bersama-sama dengan UC Chile. Jadi semua welcome, oke? Okay? Ya, untuk berikutnya tadi kan sudah di sebelah kiri, sekarang sebelah kanan. No other right station. Oke, silakan yang sudah pegang mic, yang sudah berdiri bagian belakang, silakan. Yang pertama, terima kasih atas kesempatan memberikan. Perkenalkan, nama saya Eduardo Bacara, saya berasal dari Fakultas Hukum UKIM. Yang pertama, saya mempunyai dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana persyaratan untuk rekrutmen sehingga menjadi salah satu anggota di kampus Chile nanti. Yang kedua, untuk semua fakultas, apakah kita di UKIM mempunyai fakultas yang sama yang bisa kita tempati juga waktu kita di Chile nanti? Terima kasih. Terima kasih, boleh diulang pertanyaannya pelan-pelan. Yang pertama, syarat untuk menjadi salah satu anggota sebagai tukaran pelajar di Chile. Terus yang kedua, kita kan makin mempunyai banyak fakultas setuju. Jadi kalau nanti kita di sana, apakah semua fakultas bisa kita dapat sesuai dengan yang dokum? Terima kasih. Um, Hi, so a very good question too. So the GPA for applying for an exchange program in our university is 3.0. So you have to get that grading to apply for an exchange program. But sometimes if you don't have a 3.0 GPA and if you talk to us and show us your CV and your cover letter, of course we can make an exception because we are looking for students who are really engaged academically, but also socially, which is very important. So don't stress out about grades, just apply and then we will talk about your possibilities. And for the second question, we have 18 faculties, and within each faculty, we have different majors. So we're for Chile, Chile is a small country. We are only 17 million people. So for Chile, we're a very big university. We have 30,000 undergraduate students and more than 10,000 postgraduate students. So if you're looking, so what I'm trying to say is that we have the majors that you have here, so you can find similar and complementary programs for study with us for a semester or to do research or for summer programs. Untuk jadi pertukaran mahasiswa di sini, adik-adik dong punya GPA atau IPK 3,0. Saya yakin di UKIM pasti IPK-nya di atas 3 ya. Semua pintar-pintar luar biasa. Tapi kalaupun ada yang IPK 3,0 di bawahnya, di bawah 3,0, adik-adik bisa bicara kirim email ke kakak Christian langsung, bisa bicara dengan kakak Christian formally via email, ataupun berbicara dengan baik pihak fakultas supaya bisa diteruskan langsung ke UC Chile. Kalau mau ikut, karena UC Chile itu melihat bukan cuma dari nilai saja. Jadi mungkin kalau orang bilang ini betul IPK rendah, tidak apa-apa. Kalau adik-adik mau untuk belajar, mau untuk usaha untuk menjadi lebih baik, belajar di luar negeri, adik-adik dong bisa asalkan bicara lalu berkomitmen untuk melakukan itu. Seperti itu. Kemudian di
UKIM-UC Chile ada 18 jurusan, 18 fakultas. Nah, kemudian ada 18 fakultas. 18 itu semuanya ada di UKIM. Jadi ada kesamaan, bukan kesamaan, tapi ada fakultas-fakultas yang di UKIM ada di UC Chile semua. Jadi adik-adik tidak perlu khawatir kalau belajar di UC Chile tentu tidak akan jauh berbeda, tapi pengetahuannya akan lebih besar atau lebih banyak. Pengetahuan yang ada dapatkan di UKIM bisa ditambah nanti pada saat jadi masih ikut pertukaran belajar di Chile begitu. Ada pelajaran atau sesi-sesi yang sama, tapi ada juga yang bisa ditambah atau pengetahuan tambahan yang lebih banyak yang bisa didapatkan di sana. Seperti itu. Terima kasih. Nah, sekarang ada lagi pertanyaan. Oke. Wah, mic-nya ini sebenarnya bisa berbicara sendiri ya, mic-nya sudah ada yang pegang. Alright, silahkan Ade. Pelan-pelan ya, terima kasih. Thank you for the opportunity. Next question of build materials from Mr. Rias. Introduce, my name Radiayal. I'm a student of Faculty of Engineering. Here, I will ask some things. One, what are the steps for use to follow the student exchange program? Two, in addition to limits, whatever we need to adapt when we run student exchange programs. And three, is there a scholarship of the student exchange programs? If there is a scholarship for anything, is the cost of living cost transfer for here and to and orders? Thank you. Ade, boleh ulang pertanyaan kedua? Ya. Pelan-pelan saja ya. Terima kasih. Can you repeat the second question? Ya, pertanyaan kedua. In addition to limits, whatever we need to edit when we run student exchange programs. Kalau di bahasa Indonesia, selain bahasa, mungkin apa saja yang bisa kita perlu untuk adaptasi di sini. Terima kasih. Okay. Ya. Thank you for your questions. Those are actually the right questions everyone needs to ask right now. So the first step to apply for an exchange program in Chile, you need to go through your own international office, and then they will nominate you to my university. That's standard procedure. So we will ask you for your transcript, for your language certificate, and as I said before to one of your colleagues, English is fine, and maybe an English letter so we can know that you have the level to undertake the courses. And the process is very simple because with those two documents and the nomination of your university, then it's really easy to study with us. So we're trying to have an open university for everyone. The second question is very important because right now we have 10 Indonesian students in Chile, and they ask me the same question. What are the cultural differences? We are so far away and across the Pacific. So the good news is that we're not that different. We share the same values, we share the same world vision in a way, and if you go there, you will have many Chilean friends who will actually tell you how Chilean life is. We have several students who can understand a little bit of Bahasa Indonesia too. So they know about Ambon because we send Chilean students to Ambon. So in January, we will be sending 3 students, and hopefully you can become friends. And they understand how life is here, and they will help you and support you through the process. So it will be a very easy way to understand Chilean culture. Regarding mobility grants and scholarships, I would recommend you to apply to ISMA program because that's a program that can actually support your mobility to Chile. And I think that's the best option, or also that's the best option for an exchange program. However,
if you want to do research online, you can just apply right now to our programs and send your CV and cover letter to pass an interview with our faculty members and see if possible for you to do that. Research program, do they have to also contact their international students exchange or? It's always important to tell your office and your university where you're going and what you're doing with international partners. So I would always recommend that you ask for support here first, and then we will support you. Oke, jadi adik-adik, untuk jadi ikut student exchange atau pertukaran mahasiswa ke Chile, adik-adik dong harus hubungi bagian kemahasiswaan. Betul Bapak? Ya, bagian kemahasiswaan yang mengatur siapa saja mahasiswa terpilih yang bisa pergi ke Chile untuk ikut program pertukaran mahasiswa. Kemudian yang perlu dibutuhkan oleh bagian kemahasiswaan nanti yang juga dibutuhkan oleh UC Chile adalah pertama transkrip. Ada punya transkrip nilai, ingat IPK 3 paling minimal. Kemudian sertifikat apa saja yang ada dong punya. Jadi setiap ikut pelatihan, setiap ikut kegiatan volunteer, setiap ikut mungkin webinar atau seminar, ada-ada yang bisa daftarkan itu semua bersama dengan transkrip. Kemudian mungkin kalau ada tes TOEFL atau IELTS, ada dong juga bisa taruh begitu. Kemudian di sana sekarang ada 10 mahasiswa Indonesia yang ikut pertukaran pelajar. Mereka juga bertanya hal yang sama, bagaimana caranya untuk beradaptasi di sana. Tidak perlu khawatir. Di sana banyak sekali teman-teman yang akan membantu, ada dong semua. Kemudian ada mahasiswa juga yang sudah pernah pergi ke kemarin 7 orang ke Inamoso, terus ada 2 orang ke Aboru. Mereka sudah paham mengenai budaya di Maluku, apalagi di desa-desa kecil. Jadi adik-adik dong perlu khawatir, mereka pasti akan membantu. Kemudian Kakak Christian sarankan adik untuk ikut ISMA dulu, daftarkan ke ISMA dulu supaya adik dong bisa mengalami dulu pengalaman menjadi mahasiswa di UC Chile itu bagaimana, Chile itu seperti apa, itu sangat-sangat direkomendasikan sekali. Kemudian ya kalau untuk research atau mau ikut ISMA semuanya boleh kembali ke bagian kemahasiswaan. Jadi sangat direkomendasikan dari UC Chile untuk adik-adik dong kalau mau ikut program tersebut. Research program ataupun exchange students program, adik-adik dong bisa hubungi langsung ke bagian kemahasiswaan dengan membawa seperti yang tadi kakak bilang, transkrip, sertifikat, kalau ada TOEFL dan lain sebagainya dibawa sekalian. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? One more? Jelasin. Oke, jadi ini 3 pertanyaan terakhir ya. Ada yang di depan sekali sudah angkat tangan dari tadi, silahkan yang bagi kata-kata. Right. Thank you so much for this great opportunity for me. First of all, I would like to ask about the culture in Chile, because you already showed culture in Chile on screen, but I need you to elaborate more about the culture in Chile. And my second question is about what subject that we can learn in Chile when we follow the student exchange. And well, it's about the communication about this program. We already know that UKIM and then the San Gonzalo and then Chile already signed up the MoU. So how, when this program will be implemented? So that's my question. Thank you so much. Thank you for your question regarding Chilean culture. I think
you'll find that within our campuses and also in Santiago, Santiago is a very big city. So as any capital city, sometimes you need to find your way, and the only way to do it is talking to people. Chilean people we are very friendly. We are always willing to support each other, and also as we receive many international students in our campuses, we have two cultural and social programs for international students. One is specifically for Asian students, so which means that we will pair you with someone who has been in Asia now several countries. We have students who are speaking Korean, Japanese, some of them has Indonesia as well. So you will meet them first, so you can share something and have something in common to start talking. And the other program is for cultural activities. So we want you to learn more about us, and the only thing to do it besides going to classes is having fun as well with French Chilean friends and with other international students. So we organize cultural fields, cultural trips to different regions of the country, also picnics. So people's very open and is very tolerant towards everything. And if you, as I know you do, you're always smiling to everyone. We do the same, so it's easy to start talking and building trust. So you won't have any problem about that. And for the second part, um, so the exchange program is on a semester basis. So our academic calendar is from March to June and August to December. So right now, our application process for August, December 2025 will start in March 2025. So it will depend on UKIM and the local administration, but that's more or less the dates. Yeah. Jadi, untuk pertukaran mahasiswa ada dua hal yang akan Adelin dapatkan. Yang pertama, Adelin akan dipasangkan dengan teman-teman yang sudah pernah pergi ke Asia atau sudah pernah kayak mahasiswa Palka, sudah pernah ke Maluku misalnya. Mereka akan menemani adik-adik semua. Kemudian akan kalau ada bukan nasihat atau apa bisa tanyakan ke mereka saja, jadi tidak perlu khawatir. Kemudian akan ada culture trips, jadi ada akan keliling Chile, melihat secara langsung Chile seperti apa, budayanya seperti apa, pemandangannya, alamnya, orang-orangnya, lingkungannya seperti apa. Jadi bisa mengalami secara langsung. Ada teman Chile yang menemani, juga sekalian ada bisa lihat budaya Chile seperti apa. Terus ada juga kalau ada lihat di Instagramnya UC Chile, ada acara misalnya pengenalan makanan daerah, jadi ada bisa memperkenalkan juga sebenarnya budaya di sini. I think a good way to start knowing about Chile is meeting our students in January, because they will be here, for 2 months. So if you want to engage with them, talk to POHON SAGOE team and also to the faculty of engineering. So it's a different way to engage with a different culture, because they will be here. So they will be feeling the same maybe that you will be feeling in Chile. So then you can have friends from January, and if you go there, you have them. They will welcome you in Chile. So remember, January, we will be here again. Oke, jadi nanti Januari akan ada 3 mahasiswa dari UC Chile yang datang ke Hawaii. Adik-adik semua, kami dari Polri Sagu membuka kesempatan untuk semuanya menjadi volunteer di Palka Project nanti di Hawaii. Kakak Christian juga menyarankan sekali untuk adik-adik semua daftar sebagai volunteer, ikut kegiatannya supaya bisa dapat pengalaman berinteraksi bersama teman-teman UC Chile. Kemudian juga bisa belajar banyak dari mereka juga, sambil ada persiapan untuk ikut pertukaran mahasiswa nanti. Kemudian tadi tambah ada kakak Christian, Agustus sampai September itu pembukaannya dengan Maret sampai Juni untuk pendaftarannya 2025 untuk kegiatan pertukaran pelajar di Agustus sampai September, right? Ya. Terima kasih. 2 penanya terakhir.
Oke, bagian depan baju pink, Ade, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, beta penama Nondraiko Musa, Program Studi Teknik Sipil Angkatan 2024. Di sini beta ingin bertanya, jenis program atau kegiatan apa yang bisa atau mendapatkan di Chile sebagai seorang mahasiswa teknik sipil atau civil engineering, agar mungkin bisa menjadi daya tarik bagi kami seorang civil engineering. Terima kasih. So we have civil engineering in Chile too. So I think the first option will be to um, start thinking if you want to do an exchange in that field. Because when you are in Chile, we also have community engagement programs. And normally for the one-star community program, we will be sending two civil engineering students here from undergraduate and master programs. And maybe that could be an option if we can manage to have two groups of students working together. And then you will need some students who can actually talk your same language in terms of the academic field. And then they can also let you know what are the opportunities in Chile for civil engineering. For summer programs, by now we are only having the three that I just mentioned. So Spanish, intercultural approaches, and also Apertura. And I think it's always important to look for those options, and maybe short-term mobility can be a great opportunity too. Jadi, untuk mahasiswa teknik sipil di UKIM, adik-adik dong bisa ikut nanti kegiatan Diwansar pertama, kegiatan Diwansar. Bisa Chile akan mengirimkan dua mahasiswa S1 dan mahasiswa S2 ke Wansar nanti. Adik-adik dong juga bisa ikut kegiatan nanti di Wansar untuk air bersih. Kemudian adik-adik dong bisa langsung bersosialisasi ataupun bertukar pikiran, bertukar pengetahuan karena kalian berbicara bahasa yang sama, bahasa teknik sipil, kalian punya pengetahuan yang kurang lebih sama. Jadi feel free untuk join, untuk ikut dan dapatkan teman-teman dengan di bidang yang sama. Kemudian adik-adik dan juga bisa ikut program untuk Spanish Course untuk belajar bahasa Spanyol, intercourse, kemudian juga Paceta yang tadi sudah dijelaskan oleh Kakak Christian. Terima kasih. Satu penanya terakhir, silakan. Yang mana ya? Which one you want to just because the actual Oke, saya kasih kesempatan untuk cewek yang sebelah kanan. Ada cewek pakai baju abu-abu, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya ingin bertanya. Di sini pertanyaan saya cukup simpel, tapi Professor, thank you for choosing our campus, UKIM campus, to collaborate. This is a surge of pride for our campus. But my question is, what is the reason that Ade boleh diulang pelan-pelan? Terima kasih, biar lebih jelas semuanya boleh agak dekat ke mulut. Baik, maaf, terima kasih. Previously, thank you for choosing our campus, UKIM campus, to collaborate.
This is a source of pride for our campus. But my question is, what is the reason that Kakak Christian Diaz Castro or UC Chile choose our campus for collaborate with? Thank you. Well, that's a very good question that I'm getting a lot. Thank you. And you know, I want to be very honest and answer from my heart. You know, when we first sent 7 students to Ambon, thanks to POHON SAGOE Foundation, we realized that we are very so much alike that even if you are here in the Pacific and we are like thousands of kilometers away, we, we share many things together. And that the only way to strengthen the knowledge of both cultures and both countries was to also work with a university here recommended by our colleagues from Bokasawu. So I feel that it doesn't matter where we are. If we are now finding each other here, it's because that's the main reason. Because we are sharing the same goals. We want to work together, and we want both universities open the doors for these meaningful projects. And I truly hope that I can open more doors for you, and also you can open more doors for our students. So that's the reason. It's based on love, it's based on trust, and it's based on the hard welcoming that you are having here today. It is very meaningful. I feel like it's because of itself. But tapi saya mau kasih highlight penting saja. Kenapa UC Chile untuk memilih untuk bekerja sama bersama UKIM? Pertama itu tadi kakak Christian jelaskan dari dengan lupus dan dengan juga dari hati. Awalnya itu musisinya tahu dari penguasa pertama. Kemudian setelah belajar banyak tentang budaya di Maluku dan belajar banyak tentang UKIM juga ternyata katong sing jauh beda, katong sama. Mulai dari budaya, katong punya nilai, mulai dari katong punya pandangan tentang dunia itu sama. Jadi itulah kenapa bagi sini itu sangat penting sekali hubungan kolaborasi kerjasama yang didasari dengan rasa percaya, dengan hati yang terbuka untuk menerima setiap kalangan dan juga dengan cinta atau kasih yang katong punya sangat penting sekali untuk bisa berkolaborasi bersama-sama seperti itu. Kemudian ya, mungkin ada yang bisa ya, rasakan atau dapat terlihat sendiri kakak Christian itu sangat excited sekali, senang sekali ada di sini dan sharing bersama dengan adik-adik dong semua. Jadi kakak Christian harap kolaborasi ini ke depannya bisa membawa ke hal yang lebih baik, bisa membuka banyak pintu untuk semua hal baik untuk adik-adik dan semua di Maluku, khususnya di UKIM, ataupun untuk UC Chile juga, untuk teman-teman di Chile, ataupun pintu lainnya yang ketemu tadi masa depan nanti akan terbuka hal baik untuk ketemu semua, seperti itu. Jadi ya kita saya dan kawan saya berharap bahwa ada yang semua mau untuk ikut kegiatan setiap program dari UC Chile juga ataupun itu volunteer apapun dari Ponsagu ataupun dari yayasan lainnya juga aktif-aktiflah mengembangkan kompetensi ya supaya bisa jadi lebih baik, bisa jadi luar biasa ke depannya. Terima kasih. Yes. Kakak Christian mau menyampaikan sesuatu kepada adik-adik semua. Oke. Terima kasih. Bella berada di sini hari ini. Saya harap kita akan bertemu lagi di Chile atau Ambon. Terima kasih.
Ladies and gentlemen, we finally come to the end of today's agenda. These are the agendas we have present to you all in this day. We hope you learned something. Thank you so much for your attention. See you in the next occasion. We want to say thank you so much. We are very grateful for the visit and cooperation from UC Chile and from SAGOE Foundation that has been done between UC Chile and UKIM, also from SAGOE Foundation and UKIM. We look forward to other cooperation in the future. Para hadirin yang terhormat, ini telah sampai kita pada penghujung acara. Semoga ilmu dan informasi yang sudah dipaparkan sebelumnya tentang Universitas Katolik di Chile, saya harap teman-teman mahasiswa semua punya niat untuk rajin belajar dan mau belajar di luar negeri, bukan hanya di UKIM, biar UKIM bisa lebih dikenal dan kalian bisa kembali lagi ke UKIM atau bisa kembali ke Ambon untuk membangun kota Ambon tercinta. Saya dan segenap panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin dan semua teman-teman mahasiswa yang sudah hadir. Untuk antusias sudah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Selanjutnya saya mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Agenda selanjutnya adalah istirahat makan siang bersama. The next agenda is a break time begins with lunch and discussion about the clean waters infrastructure projects at the Sumansar with Engineering Faculty, UC Chile, and Pohon SAGOE Foundation. Selamat siang semuanya.